بدأت أمشي. سلام المسيح عليكم. قاعد بيسمع دايما انه كل ما يدق تليفوني هيك بجيبه سلام المسيح. Jésus nous donne sa paix quand il nous dit juste avant de partir pour sa passion, il nous dit je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous le redisons à chaque messe, la paix du Messie soit sur nous. C'est une paix qui est dense, ce n'est pas quelque chose simplement de psychologique, de superficiel, mais c'est vraiment un don de communion avec la paix de Dieu. الرب يسوع قبل ما يسلم حاله للموت قال سلامي أعطيكم لا كما يعطي العالم. السلام يلي الرب يسوع بده يعطينا إياه هو سلام عميق كتير، منه شيء هيك خارجي أو سطحي، هو شيء يدخل بكيان الإنسان وبيجعله بسلام، منه شيء على مستوى يعني بسيكولوج نفسي أو كيف بدي أتصرف فقط. Je crois que l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean-Baptiste témoigne, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est ça. فإذا عم بيقول بعتقد حسب ما فهمت إنه إنجيل اليوم هو لما يوحنا المعمدان يشهد هذا هو حمل الله الذي الحامل خطايا العالم. Et cet après-midi, nous essaierons de faire une méditation sur Jésus Eucharistie, puisque c'est lui l'agneau de Dieu. Et je pense que dans la liturgie aussi, la vôtre, comme dans la liturgie latine, le prêtre redit les paroles de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu, en montrant Jésus Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. عشان هيك ندوتنا السنة اللي بدنا نعمله بعد الظهر وتأملنا رح يكون ندوة إفخارستية تماشيا مع هالإنجيل يلي فيه بيقول هذا هو حمل الله. نحن نعرف إنه حمل الله تجسد بالإفخارستية بكل الليتورجيات، بعتقد ليتورجيتكم أيضا الملونية كما باللاتينية في محل بالقداس يرفع فيه الأذان وبينقال هذا هو حمل الله الحامل خطايا العالم. Et dans la liturgie latine, quand le prêtre a dit cela, les fidèles disent 3 fois Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Et le 3e fois dit donne-nous la paix. وبالليتورجية اللاتينية لما بيرفع الأذان وبينقالوا هالكلمات الشعب بيجاوب 3 مرات يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، مرة ثانية ارحمنا، وثالث مرة يا حمل الله الحامل خطايا العالم امنحنا السلام. Est-ce que c'est ainsi dans votre liturgie? Pas exactement, mais il y a le même significat. Donc à partir de montrer l'agneau de Dieu, ou avant, je crois que c'est un peu avant, c'est pas. On se donne la paix, mais c'est aussi du Messie et non du péché. Même c'est transmis du prêtre à tous. Oui, Pas chacun. C'est la paix qui vient de l'autel, la paix qui vient du sacrifice de Jésus. ويلاحظ انه بليتورجيتنا السلام مش مثل عندهم بيعطوه بعضهم البعض، بيتاخذ من الكاهن للجميع وهذا شيء عجبني كثير. Et donc on peut faire cette prière qu'on fait dans la liturgie latine, je vais vous inviter à la répéter. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. فإذا أنا بدعيكم أيها الجملة هيدي يا حمل الله الحامل خطايا العالم امنحنا السلام تكون جملة بترددوها بتصلوها بحياتكم بروحانيتكم. Et c'est aussi pour dire que le prêtre à l'autel, en représentant Jésus, est aussi celui qui représente Jean-Baptiste, c'est-à-dire celui qui désigne l'agneau de Dieu, celui qui dit c'est lui l'agneau de Dieu en montrant Jésus dans l'Eucharistie, c'est celui qui nous guide dans la foi et dans l'amour envers Jésus dans l'Eucharistie.
فإذا فينا نوعا ما نشوف أيضا في الكاهن يلي بالقداس بيكون عم بيمثل شخص المسيح أيضا يوحنا المعمدان اللي عم بيدل على المسيح، عم بيقول هذا هو حمل الله، هيدا اللي بيعطيكم الإيمان، هيدا اللي بيعطيكم السلام، هيدا اللي بدكم تتبعوه. Et ce sera un peu plus ce soir que je voudrais parler de cela. Maintenant, je voudrais davantage un petit peu vous présenter le mouvement sacerdotal marial que sans doute quelques-uns ici ne connaissent pas très bien. فإذا هيدا رح يكون موضوع نتعمق فيه بعد الظهر. هلا حابب وشاعر اني بدي اعرفكم شوي اكثر على الحركه الكهنوتيه المحوريه يلي يمكن البعض منكم ما بيعرفوها منيح. Donc il y en a qui ne connaissent même peut-être pas du tout ce mouvement ici, je suppose. Pour expliquer la spiritualité du mouvement, je vais repartir alors d'une phrase de Jean-Paul II à la béatification de Jacinthe et François le 13 mai 2000 à Fatima. فسر عن الحركة وعن روحانيتها بدي أنطلق من جملة قال البابا يوحنا بولس الثاني بقداس 13 أيار سنة 2000 لفاطمة يلي أعلن فيه الطفلين فرانسوا وجاسانت طوباويين. Et Jean-Paul II avait pris comme première lecture de cette béatification des deux enfants la lecture de Apocalypse 12, où l'on voit d'un côté la femme revêtue du soleil et de l'autre côté le dragon rouge. Et il dit, ces deux grands signes ont été deux grands signes pour notre siècle. كان اختار البابا يوحنا بولس الثاني يومتها كقراءة لهالمناسبة سفر الرؤيا فصل 12 يلي بيحكي عن امرأة ملتحفة بالشمس، آية كبيرة ظهرت، وآية ثانية كمان تنين عظيم أحمر، ومعركة كتير كبيرة بين اثنين. بيقول البابا يوحنا بولس الثاني بهالوعظة هالعلمتين سيطروا وهيمنوا على عصرنا العشرين. Le dragon rouge est celui qui a porté l'humanité pendant tout ce siècle à risquer sa propre destruction par toutes sortes de guerres et de génocides, de haine, et qui a risqué même, et qui risque encore de la destruction de l'Église par la perte de la vraie foi. التنين الأحمر هو اللي فينا نقول نوعا ما قاد البشرية وقعها بحبايله وقاد إلى حتى محاولة التدمير زاد بزاد من خلال الحروب، من خلال عدة أمور سيئة صارت بهالقرن، وبعدهم هالخطر موجود. ومن ثاني معين كمان حاول تدمير الكنيسة بتشويه وفقدان الإيمان للأفكار. Il dit par exemple le terrorisme, la drogue, les attentats contre la vie qui n'est pas encore née et contre la famille, toutes ces choses-là sont des choses du dragon. من الاشياء اللي قالها البابا يوحنا بولس الثاني بوعظته الارهاب، المخدرات، قتل الحياة يعني الإجهاض وكل وسائل منع الحمل، la famille. والهجوم على تدمير العائلة هي كلها أمور وراها مخطط وتأثير كتير كبير للتنين الأحمر. Et il dit, le message de Fatima est un appel à la conversion, en faisant appel à l'humanité pour qu'elle ne continue pas à faire le jeu du dragon comme cela. وبيقول البابا يوحنا بولس الثاني إنه ظهور العذراء ورسالتها بفاطمة هي تدعي البشرية بدل ما توقع بحبائل التنين تتطلع فيها هي الآية الثانية، يعني في يا هاي عم تدعيهم يخرجوا من تحت سيطرة ولعبة الشيطان يلي مشى البشرية فيها ويلتجئوا لها. Alors apparut dans le ciel un autre grand signe, une femme revêtue du soleil,
فإذا بيقول البابا يوحنا بولس الثاني إنه ظهر علامة أخرى عظيمة في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس. D'ailleurs, si elle s'appelle Fatima, peut-être que c'est aussi un appel à la conversion pour les musulmans, pour dire, regardez vous aussi ce grand signe de la femme revêtue du soleil, pour pouvoir à nouveau découvrir que Jésus est le Fils de Dieu venu sur cette terre, le Fils de Marie. فإذا عم بيقول بير لوران إنه بما إنه ما في شيء صدفة بمخططات الله، إنه هالظهور الكبير بالكنيسة الأعظم يكون تم بضيعة اسمها فاطمة، يمكن يكون له مقصد أيضا إلى دعوة المسلمين إنهم يتطلعوا إلى هالعلامة الكبيرة الظاهرة بالسماء يلي الوحيدة بتقدر تشيلهم من تحت سيطرة التنين يلي هي مريم، وأن يؤمنوا بابن مريم الرب يسوع المسيح. Comme évangile, ce jour-là, Jean-Paul II avait choisi « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses-là aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, je te bénis, parce que c'est ainsi qu'il t'a plu de faire. » وكإنجيل بهالمناسبة كان الرب يسوع، كان البابا يوحنا بولس الثاني اختار الإنجيل يلي بيقول فيه الرب يسوع: أشكرك يا أبتي رب السماء والأرض لأنك كشفت هذه الأمور للصغار وحجبتها والبسطاء وحجبتها عن الفهماء والكبار. نعم، لأنه هكذا طاب لك أيها الآب. Et Jean-Paul II continue en disant « Selon le dessein de Dieu le Père, elle est venue du ciel sur cette terre à la recherche de ces petits privilégiés par le Père, une femme revêtue du soleil, Notre-Dame de Fatima. » وبيتابع البابا يوحنا بولس الثاني وبيقول: العذراء مريم نزلت من السماء تتبحث عن هالصغار يلي بيحبهم الآب وتجمعهم تحت لواءها، تحت علامتها الكبيرة، هي الامرأة الملتحفة بالشمس يلي عملت أعجوبة الشمس بفاطمة. Et quand Don Gobi, qui est l'animateur qui a été choisi par Marie pour répandre son mouvement dans le monde entier, quand Don Gobi a entendu cette phrase, eh bien, il a dit c'est ça l'explication du mouvement sacerdotal marial. ولما الأب ستيفانو غوبي يلي العذراء اختارته وبلشت تعطيه مخاطبات داخلية ومن خلاله برمته بالعالم كله، تحققت أو استنبطت بالعالم الشيء اللي اسمه الحركة الكهنوتية المريمية. لما دون غوبي سمع هالتفسير هالجملة للبابا يوحنا بولس الثاني إنه الامرأة الملتحفة بالشمس مريم نزلت خصيصا تتفتش عن أبنائها البسطة والصغار وتجمعهم بجيشها، قال لهم هيدا أحسن تفسير عن شو هي الحركة الكهنوتية وشو دورها. Il disait, donc Gobi disait, cette phrase de Jean-Paul II sur la femme qui est venue du ciel est une explication aussi du mouvement. Cela explique sa naissance, pourquoi le mouvement est né. Cela explique sa diffusion, comment il a pu se diffuser. Ça explique pourquoi il existe, son sens. فمن وراء هالجملة، جملة يوحنا بولس الثاني إنه نزلت الامرأة الملتحفة بالشمس تجمع أولادها، بيقول فينا نفهم ليش العذراء أسست بالعالم الحركة الكهنوتية، وشو دور الحركة الكهنوتية، وشو رسالة الحركة الكهنوتية. En effet, la naissance du mouvement, c'est la même initiative de Dieu que pour Notre-Dame de Fatima, que pour Fatima. Ce n'est pas Lucie, Jacinthe et François qui ont inventé une apparition. C'est bien la femme revêtue du soleil qui est venue du ciel sur cette terre pour venir leur parler. لأنه تأسيس الحركة الكهنوتية المريمية فيه نفس بدنا نسميها أسلوب الله بفاطمة أو مبادرة الله بفاطمة. بفاطمة مش هالثلاث أطفال هن اخترعوا الظهور أو رادوا الظهور،
العذراء مريم هي اختارت هالأطفال الثلاثة وبلشت مبادرة معينة، وهذا اللي صار بالحركة الكهنوتية المريمية. العذراء مريم هي تدخلت واختارت هالكاهن بفتكر هلأ رح يشرح يتابع ويحقق ويساعد بهالمشروع. Le pape dit, selon le dessein de Dieu, est venue du ciel sur cette terre la femme revêtue du soleil. Et il dit, donc Gobi dit, selon le dessein de Dieu, c'est la même chose pour ce mouvement sacerdotal marial. Nous, les hommes, même Dongobi, il n'y est pour rien. Il disait, moi je ne suis pas un fondateur, j'ai simplement été celui qui a accueilli cette mission de la part de Marie. Mais nous n'y sommes pour rien, c'est une initiative de Dieu, cela vient du ciel. La naissance du mouvement s'explique que par une initiative de Dieu, de Marie. فإذا البابا بيقول كلام واضح، بحسب تدبير السماء، بحسب مخطط السماء، اجت نزلت مريم امرأة ملتحفة بالشمس على فاطمة، ظهرت وبلش مشروع كبير. بيقول دونغوبي نفس الشيء صار بالنسبة للحركة الكهنوتية، منا مبادرة شخصية. العذراء مريم اتدخلت، هي عملت مبادرة مشان تحقق شيء معين. فإذا دونغوبي ما كان يعتبر حاله مؤسس الحركة الكهنوتية، كان يعتبر العذراء هي المؤسسة، اختارته كأداة تستعملها تحيي فيها وتخلق فيها هالحركة. فإذا الحركة الكهنوتية المريمية مثل فاطمة هي مبادرة سماوية. Et c'est aussi pour cela que le mouvement s'est répandu dans le monde entier d'une manière qui ne s'explique pas humainement, puisque sans publicité et sans apostolat spécial, sans vouloir absolument faire de la publicité pour ce mouvement, il s'est répandu tout de suite dans le monde entier. فإذا هيدا بيفسر ليش الحركة الكهنوتية المريمية انتشرت بسرعة وبكثرة بالعالم كله، لأنه منا صنع بشري، ما عندها أي إعلان أو قوة إعلانية، ما عندها مثل تبشير بذاتها بتبشر بالعذراء مريم. ومع هالشيء انتشرت بشكل بفتكر هلأ رح يشرح، وإذا ما شرح كافي أنا بزيد شغلة صغيرة. انتشرت بشكل أنه من الحالة وصلت دون ما ياخدها أي شخص، وصلت إلى كل أقطار العالم. Depuis 1973, où Dongobi a accepté de commencer à noter ce que la Vierge Marie lui disait, jusqu'à 1997, beaucoup de prêtres et de laïcs ont rencontré ce livre et l'ont traduit spontanément dans toutes les langues. Et donc c'est Frère Emmanuel et Padre Elias qui ont traduit de l'arabe, déjà il y a 17 ans de cela, pour pouvoir donc le diffuser aussi dans le monde du Moyen-Orient. من سنة 1973 إلى سنة 1997 العذراء مريم تعطي مخاطبات داخلية، يعني رسائل يسمعها بقلبه الأب ستيفانو غوبي، وتكتبوا إياهم، كتبهم وجمعهم بهالكتاب الأزرق، وصارت تبرموا بالعالم كله لإنشاء هالجيش المؤلف من أساقفة وكهنة وعلمانيين بالعالم كله. فإذا إخوتي الأحباء، كتير أوقات كانت توصل الحركة من الحالة دون ما يوصل دونغوبي، مثل ما صار بلبنان. بلبنان هو قال من خلال أبونا إيلي رحال وأخ عمانوئيل، لا، أبونا رحال هو يلي اجى هالدور السماوي انه يترجم الكتاب للعربي قبل ما يتعرف على دونغوبي، قبل ما يسمع اي شيء، مجرد وصل له، مجرد قري فيه شوي، وبعدين انا دخلت على الخط. فاذا بعده اماكن من العالم لما يوصل هالشخص اللي يلاقي انه الحركه كانت انتشرت وهو عليه يجي مثل يكمل وينظم. Et un autre point très important que dit le Saint-Père ici, c'est qu'elle est venue du ciel à la recherche des petits privilégiés par le Père. Seulement aux petits s'adresse ce message de Fatima et ce livre des messages de Marie qui continue
ce message de Fatima. وفي شغلة كتير مهمة بوعظة البابا يوحنا بولس الثاني يلي هلا عم تطلق منها، واللي العذراء بترددها عدة مرات بهالكتاب. نزلت العذراء من السماء لتبحث عن الصغار. كلامها، رسائلها، الكتاب الأزرق موجه للصغار، ما بيفهموا إلا اللي عندهم روح التواضع والصغر. فإذا عم بيقول بير لوران هيدا شيء كتير مهم ننتبه له. Oui, Père, je te bénis. C'est Jésus qui bénit son Père pour ce projet qu'il a eu de dire tu as caché ça aux sages et aux intelligents et tu lui révèles ces choses aux tout petits. Je te bénis, Père, parce que tu continues de faire la même chose avec ce mouvement sacerdotal marial. مشان هيك يوحنا بولس الثاني اللي كان فهمان كتير منيح هالحركة انتخب أو نقى بتطويب الأطفال هالإنجيل. أشكرك يا أبتي لأنك كشفت هذه الأمور للصغار والبسطاء وحجبتها عن الكبار والفهماء. فإذا في ترابط كتير كبير في شيء السما بدها تفهمنا إياه، ضرورة نكون صغار وبسطاء ومتواضعين. Si tu as un cœur et des oreilles de petit, alors tu peux écouter la maman, puisque Dongobi, Jean-Paul II continue en disant, elle leur parle à Jacinthe, à Lucie, à François, elle leur parle avec un cœur et une voix de maman. فإذا فقط إذا عنا قلب ودينة أطفال صغار رح نقدر نسمع العذراء ونفهم على العذراء. مشان هيك يوحنا بولس الثاني شدد بوعظته إنه العذراء مريم نقت هالأطفال الصغار البسطاء وحكيتهم مش بلغة لاهوتية وفلسفة، حكيتهم بلغة الأم. Donc, cette phrase de Jean-Paul II explique la naissance du mouvement. La naissance du mouvement, c'est un dessein du ciel d'envoyer sa propre maman, comme il l'a fait à Fatima. فإذا يوحنا بولس الثاني بكلامه بشدد دونغوبي مثل رسم كيف ولد الحركة الكهنوتية. ولدت بمبادرة من العذراء يلي بفاطمة هو راكع هالكاهن نقته وبلشت تحكي وسلمته رسالة. Et à travers ce livre, elle parle, la maman, avec un cœur et une voix de maman, et seuls ceux qui sont petits, qui sont comme des enfants, peuvent comprendre ce que Marie nous dit là. ومثل ما عملت مع أطفال فاطمة الصغار من خلال هالكتاب، من خلال الرسائل اللي أعطتهم، العذراء عم تحكي كلام عم تحكي أطفال. إذا نحن منرجع للطفولة الروحية اللي بيطلبها الإنجيل وللصغر وللتواضع، نحن بنقدر نفهم هالكلام ونتبع هالكلام. Jésus nous dit bien dans l'évangile, donc cité par le pape dans cette homélie, si vous n'êtes pas, tu as caché aux sages, aux intelligents et tu révèles aux petits. Et Jésus dit dans un autre passage, si vous ne redevenez pas comme des enfants, alors vous ne comprenez rien au royaume des cieux, vous ne lui appartenez pas et vous n'y entrerez pas. وهالكلام هيدا منش كلام جديد، موجود بالإنجيل، بس نحن ما كناش نتعمق فيه. إن كان من خلال الجملة اللي نقيها البابا، أشكرك لأنك كشفت هالأمور للصغار والبسطة وحجبت عن الكبار، وإن كان من خلال جملة تانية كلنا بنعرفها أكثر، إن لن تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. ما رح تفهموا ملكوت السماوات، ما رح تقدروا تعيشوا ملكوت السماوات، ما رح تدخلوا فيه. Et avant d'expliquer donc pourquoi le mouvement sacerdotal marial, il faut s'arrêter un petit peu sur ce thème de la petitesse, qui est la même chose. On peut dire que l'humilité, l'esprit d'enfance, humilité, petitesse, pauvreté spirituelle, celui qui attend tout, celui qui dépend, c'est cela un thème qu'il faudrait approfondir un peu.
مشان هيك أنا بشوف إنه بشرحي للحركة الكهنوتية المريمية تيكون شرح واقعي ويوصلكم يعني فعلا مش بس بالعقل بل نفهم شو بدنا نعمل. ما فيني إلا إني أتوقف شوي على مفهوم البوتيتس الصغر يلي هو نفس مفهوم التواضع، ولكن تواضع معاش، يعني بيخلي العذراء تكون قادرة مثل أطفال، نحن بنصير أطفال تقدر هي تقودنا، هي تغذينا. يعني بده يصير في نوع من استسلام بحياتنا لقيادتها ما بيقدروا يعملوه إلا الصغار يلي مخهم كبير بدهم هن يقودوا حالهم. On peut dire que c'est la porte d'entrée de l'évangile si on considère que presque la première phrase de Jésus dans l'évangile, c'est « Heureux les pauvres de cœur, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » فإذا فينا نقول إنه هيدي بداية الدخول بالإنجيل، لأنه بالتطويبات يلي هن لب العهد الجديد الرب يسوع بيبلش بطوبى للمساكين بالروح، طوبى للفقراء بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. فحطوها مع هيديك يلي منه صغير ما بيرجع صغير ما بيقدر يدخل ملكوت السماء. فإذا إنه نكون مساكين بالروح وفقراء بالروح هي الصغر، هي التواضع. Et il est important de comprendre que le message de Fatima propose en particulier, un des points principaux, c'est la consécration au cœur immaculé de Marie, comme une manière de se confier comme des tout-petits dans les bras de Marie. وضروري نذكر ونتذكر كلنا انه من اهم نقاط رسالة العذراء مريم بفاطمة هي الدعوة إلى أنه نتكرس لقلب الطاهر. فإذا التكرس لقلب مريم الطاهر هو مساعد، هو مثل وصف لكيف نقدر نعيش هالصغر الروحي، هالاستسلام، هالثقة البنوية بمريم. Et Jésus dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, je suis petit de cœur, et pour montrer cette petitesse, je me suis fait un petit dans le sein de Marie, dans les bras de Marie, dans toute mon enfance, j'ai dépendu de Marie. Et vous devez comprendre que être chrétien, c'est imiter Jésus. لما بيقول تعلموا مني الرب يسوع إني وديع ومتواضع القلب، عم بيدعينا للتواضع، عم بيدعينا لهالصغر، وهو صغره غير بالروح. بالواقع كيف فرجاه؟ بتجسده كإله صار جنين بحشا مريم، صار طفل بين إيدين مريم، وثق بمريم، سلم حاله كطفل لعناية مريم. هيدا موضوع كتير كبير للتأمل. Marie nous dit dans un très beau message du 2 février 1983 qui s'intitule « Je vous demande une enfance spirituelle », elle nous dit de très belles choses sur ce thème. بإحدى رسائل العذراء مريم يلي أعطيت ب 2 شباط 1986 عنوانها بطلب منكم طفولة روحية. بهالرسالة في اشياء كتير حلوة وبتنورنا، قالتها العذراء مريم بده يذكر منها قصة. Je vous demande une enfance spirituelle, une petitesse intérieure qui vous conduit à vous revêtir de l'humilité et de la fragilité même de mon petit enfant Jésus. بطلب منكم صغر وتواضع روحي يقودكم إلى أنه تلبسوا نوعا ما تواضع وحتى ضعف، فراجيلتي، هشاشة ابني يسوع بطريقة اللي راد يجي فيها على الأرض. Et elle explique qu'est-ce que c'est qu'un cœur d'enfant, qu'est-ce que c'est qu'une mentalité d'enfant et qu'est-ce que c'est qu'une volonté d'enfant. وبتسأل شو هي وبتشرح شو هي كيف نكون بفكر طفل، كيف نكون بتفكير طفل، كيف يكون عندنا قلب طفل، كيف فعلا نعيش كطفل. Un cœur d'enfant, c'est un cœur qui est candide, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'égoïsme et il ne connaît pas le péché
il connaît seulement l'ouverture aux autres dans la confiance et il attend tout de son Père pour être capable de tout donner. الطفل ما بيعرف الأنانية، ما بيعرف الخطية. الطفل بيكون عنده توجه كامل نحو أهله، نحو بيه، منتظر كل شيء من عناية بيه، وبيكون منفتح على الآخرين. هيدا قلب الطفل. Donc un cœur qui n'est pas capable d'égoïsme. C'est ça un cœur d'enfant. Et puis aussi un esprit d'enfant, c'est un esprit qui est fermé au mensonge et à la duplicité et qui n'est capable que de la vérité et qui s'ouvre au don de l'Esprit Saint, au don de la vérité, de la sagesse, de la science. فإذا قلب طفل هو قلب منفتح على الآخرين، منه أناني ومنتظر كل شيء من بيه. نفس فكر، نفس طفل هي نفس ما بتعرف الازدواجية، ما بتعرف الخبث، ما بتعرف الكذب. فإذا منفتحة على الحقيقة، عم بتفتش على الحقيقة، عم بتفتش على النور. Un cœur d'enfant n'est pas capable d'hypocrisie, de duplicité, de jouer un jeu. Il est nature, il est simple, sans pli, tout simple. Pas de complications. الطفل ما بيقدر يعيش بخبث، بتمثيل، ما بيقولوا يعني بيعمل بلوتيكا. الطفل بيعيش براءته، بيعيش شفافيته، بيعيش طبيعته، بيكون طبيعي أمام الآخرين. Nous avons, nous les adultes, une habitude de défendre toujours une image de nous-mêmes et de nous compliquer la vie pour faire croire qu'on est comme ça et à nous-mêmes et aux autres et toujours à essayer de jouer une espèce de jeu d'apparence, de manquer donc de simplicité. Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu, nous n'avons pas à inventer une image de nous-mêmes, mais à simplifier notre vie comme si nous vivions devant Dieu, même quand nous sommes devant les autres. نحن الكبار عنا مثل ميل انه نحط مثل ماسك، انه نحب نظهر مثل ما نحن بنحب نظهر امام الاخرين. بينهمنا او بنخاف من راي الاخرين. مشان هيك ما بنكون كثير اوقات على طبيعتنا، بنكون شو بنحب نبين امام الاخرين. هيدا ماسك، هيدا شيء ضد البساطه، ضد الشفافيه. هذا شيء ما عندهم اياه الاطفال. واللي بده يكون بسيط وصغير بده يرجع يكون همه فقط كيف حقيقته امام الله، وهالشيء هيدا يكون ببساطه عم بيبين، عم بيعيشه ببساطه امام الجميع. Il y a une phrase de Jésus dans l'évangile à propos des pharisiens qui sont souvent accusés d'hypocrisie par Jésus. En tout, ils agissent pour se faire admirer des hommes, c'est-à-dire pour défendre une très belle image d'eux-mêmes, mais ça ne correspond pas à ce qu'ils sont devant Dieu. وهيدا بنشوفه انه وصف واضح من الرب يسوع للفريسيه يلي عده مرات بيتهمهم الرب يسوع، او مش بيتهمهم، بيقول لهم انهم خبثاء ومتكبرين. شو بيقول عنهم للفريسيه؟ انه بيعملوا كثير اشياء ليظهروا امام الناس، بيهمهم صورتهم امام الناس، بدهم يدافعوا عن صورتهم امام الناس. هيدي مش بساطه، هي مش صغر، هيدا ما بيعجب يسوع. فننتبه انه نحن ما نكون هيك، مش نكون عم نعمل صوره منا هي حقيقتنا امام الناس. بدنا نعيش البساطه والحقيقه، والصوره اللي بيهمنا اياها هي صورتنا امام الله. هيدي نشتغل عليها. Pour toi, quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu fais l'aumône, ne le fais pas devant les autres pour te faire admirer, sinon tu as perdu ta récompense devant Dieu. Fais-le vraiment devant Dieu et que cela soit caché aux autres, peu importe que cela soit caché ou pas, peu importe l'image que tu donnes aux autres. Ce qui est important, c'est que tu sois vraiment devant Dieu. فإذا لما بدك تصلي، لما بدك تعمل عمل حسن، لما بدك تساعد الناس، ما يكون همك تبين. اعملهم ما حدا يشوف، بينك وبين الله.
فإذا وقت اللي أنا بده يكون همي يبين، أنا بطلت عندي بساطة، بطلت عم فتش عن صورتي قدام الله اللي بيعرف كل شيء، صرت عم فتش عن صورتي أمام الناس. يمكن تبين، يمكن أنا صلي أمام الناس، يمكن اضطر أعمل عمل خير أمام الناس، ما بهم، بس أنا نيتي مش إني بين. Nous avons de la chance parce que depuis 2000 ans, nous connaissons cette phrase de l'Évangile. Mais depuis 1500 ans, les musulmans ne connaissent pas cette phrase de l'Évangile. Et donc très souvent, ils sont à faire un jeu de prière, de jeûne et d'aumône, mais devant les autres et non pas devant Dieu. Il leur manque cette phrase de l'Évangile, à nous de leur annoncer, sans jouer un jeu, mais vraiment en pratiquant l'Évangile, et particulièrement cette page de la simplicité, de notre simplicité devant Dieu. من 2000 سنة نحن بنعرفها هالجملة، ولكن من 1500 سنة لما بلش الإسلام هيدي الجملة ما بيعرفوها. كتير اشياء بيعملوها، مثلا بيصوموا وقت الصوم، ما بيشربوا مبيد قدام الناس، يمكن بقناعتهم مش موجودة، في عندهم خوف أو بيحبوا يظهروا هيك. لا، نحن واجبنا نبشرهم إنه لازم يكون في بساطة، لازم نعيش الأمور تترضي ربنا، مش ما نكون مقتنعين ونعملها بشكل بس إنه نرد عنا الحكي. Et Marie parle aussi de ce que c'est qu'une volonté d'enfant. C'est une volonté qui est docile, qui n'est pas dure, qui n'est pas durcie avec un cœur dur, même s'il pense avoir raison. C'est un cœur docile, comme une fragile argile qui se laisse modeler, qui est prête à toujours se laisser former avec abandon et confiance dans les bras de Marie pour correspondre à ce qu'elle veut, elle, de nous. بتشرح العذراء مريم كمان وجه آخر من أوجه الصغر. الصغير الطفل بيكون قلبه حياته مطواعة، يعني بيقدر رغم إنه أوقات يمكن نفكر معه حق، بس بيكون مش متصلب قلبه وفكره بهالشي. بيخلي العذراء والروح القدس يقدروا مثل البات أمودلي يشتغلوه، بيخلي ينقاد ينشغل. هيدا اللي عنده روحانية الطفل. Et ce que Marie veut pour nous, de nous laisser modeler, bien sûr, c'est pour nous conformer de plus en plus à Jésus, d'avoir ce cœur doux et humble, ce cœur qui ne recherche que le bien, ce cœur qui ne fait que vouloir aimer toujours davantage. فإذا منشوف إنه العذراء همها هالصغر، همها تقدر تشتغلنا، يكون عندنا هالمطواعية مشان شو؟ مشان تشتغلنا شبيهين لابنها يسوع، مشان تقدر تعيد فينا صورة الله ومثاله، مشان تقدر تحول قلبنا إلى قلب محب، إلى قلب متواضع، إلى قلب طاهر، إلى قلب بسيط. Voilà comment une piste un petit peu que Marie nous donne donc pour approfondir ce que c'est que l'enfance spirituelle. فإذا حبيت أعطي هالأفكار تنعرف تطبيقيا نفهم وإن شاء الله نمشي نطبق هالصغر، هالفضيلة يلي العذراء كتير، ومثل ما شفنا الكتاب المقدس الرب يسوع كتير بيشددوا عليها تنقدر ندخل بملكوت السماء، تنقدر فعلا نكون بسطة. Et il y a un autre point de l'enfance spirituelle que Marie développe dans un autre message du 8 septembre 1976, qui est « Si on est petit, alors on va réussir à vaincre le grand dragon rouge ». وفي كمان مكان تاني رح ياخد منه اسم صغير برسالة بيوم عيد ميلاد العذراء 8 أيلول 1976، كمان بتضوي فيها على أهمية وكيف نكون بسطاء، وبتقول فيها كيف نكون صغار، إنه بصغرنا فينا ننتصر على التنين الأحمر، مش بشي تاني. Et cela me fait arriver au troisième point de l'explication que Nogobi donne du sens du mouvement sacerdotal marial, d'après cette phrase de Jean-Paul II.
وهذا بيوصلنا للشيء الثالث يلي دون جوبي بيحكي عن أهمية وليش الحركة الكهنوتية من خلال وعظة البابا يوحنا بولس الثاني يلي انطلق منها بتطويب الطفلين بفاطمة. Je relis cette phrase. Selon le dessein divin, elle est venue du ciel sur cette terre à la recherche des petits privilégiés par le Père, la femme revêtue du soleil. Elle leur parle avec un cœur et une voix de maman. رح عيد هالجملة إنه بحسب مخطط إلهي اجت مريم من السماء تبحث عن الصغار والمتواضعين يعني تاخذهم إلى يتبعوا علمتها وبتحكيهم بكلام أم وبصوت أم.